O jora 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 kaham ayakar baidi Tubagarani naikol mumbai kansa himbaidi O jora 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 kaham romui narubi Tubagarani teido mumbai kansa himbaidi Ami bisingni simi awli tahun jora Nesher basani jotono onkori bhai bhai sidi Jorale shokai kha chachak lainani Thanjangani nangkha Asumokere thanglai tonglai ma thangai sisa nanga O jora 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 kaham ayakar baidi Tubagarani naikol mumbai kansa himbaidi O jora 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 kaham romui 28 তারিখ মার্চ 2026 जों दिनै फुंनिसिमि पश्चिम चांदपुर इंजाखाबा 13 सिमना केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक एडिसि केन्द्रनि बिसिं क्लाइजाक सिनि अर दुईटा बुथ अ बुथनि बिसिङाव जों दिनै कायसा दूर टू दूर नग नग थांगै सिनि अग्रा साक्रा रकबाय सिनि अरनि भुटार्स रकबाय जों मालायखा आबुनि लगे लगे जों लामबतक हिमबै सिनि बुबाग्रानो लबलायै जों दिनै जों दिनै मिसिलबो खालायलायखा दिनै जों सानानै मुसुंगो जे त्रिपुरा सारक मुथांजांनानै हिंखाय गायसाना लामा अबंका बुबाग्रा जे दल दफानि बागै दफानि मानथायनि बागै दफानो फियगनानि बागै त्रिपुरा सानो यक सारेनानि बागै सायानि याकारै जे लिडार अब केबुया बंगासिनि बुबाग्रा बनत पयतो सावैनो ताबुक त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि एलाकाओ যত 28টা কেন্দ্রও হা কলयै নখা কলयै যেরকম নবার কতর ফাইমা হাই তাবুক ত্রিপুরা মথা অমাহাইকে কাহাম কাই তাবুক চলি দङ जों চিনি म सिमना तमाखारि চিনি आशाबादी বলতে आशा अमनो যে जों 100 দিয়া जों 1000 जों অর জিদিনাই 1000% অরতে কোনো সন্দেহ করেই এবং ও জায়গা প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যে বড়রক তংমানি অব প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৈমানিয়া গোबां मा বরক তিনি পাড়া পাড়া কয়েকটা জায়গা থাঙ্গো নগ নগ তাবুকসে বরক সিনিও ওয়াইজানানি রাং 100 কাই কালিবারে ফুল ফাতিরি মা হাইকে ক্লাঙ্গো আবো কোন কক যাবো গামা হাইকে বরং ন লুক ফুনুগো তাও যারা তো তামনে বড় পাত্তা গড়া রং সাউ নং 60,000 রাং রেনাই হাইরিনাই ইরাইনাই তাবুকসে বরক रेशन कार्ड रक थुंलाय माने जागनांलाय दङ आ इलेक्शन जरा बोले ताम रिमानाय इलेक्शन पाइमा जरा ताम रिमानाय ताबुक जरा बीजेपी 8 বছর রঙই दङ त्रिपुराओ ताबुक जरा त्रिपुरा सरनो ताम खलायका जे अ एलाकाओ लामा हामा तैमा जे खायमाने अमो जों अ एलाकानि सिनि मन्त्री विश्वकेतुबाय आं सयग रविन्द्र देवबर्मा एम चाइतो गई सरकारनि थानि एडिसिनि हापाङो जा किसे मिसा मानमाने आवबाय जों अर डेभलपमेन्ट खाय दङ এবং जों बुसकांगते गोबां खाय डेभलपमेन्ट खायनाय एलाकानि जत समस्यानो बायदि समाधान खायमान सिनि दफा मुथांजांनानि सिनि फिउचारनि बागै आबुनि लगे लगे एलाकाबो डेभलपमेन्ट खायनि बागै जों बुसकांगो समाय थांलायजा